Tara guys. Oops! Shout out kay Saldi Boy dyan. Thank you Lord. Ating Panginoon. Biyaya ng karagatan. Biyaya ng karagatan. Nandito na po yun guys. Ito na yung update natin, guys. Yung lambat namin kanina din ano. Ay, ata. Ay ta! Guys, thank you Lord. Yung pinatawa namin yung na lambat kanina. Ang ito yung huli namin. Yung tawa namin. Yan guys. Nakasan na Loy. Nakasan na. Nakasandaanay na eh. Paano na Shout out anay. Shout out. Shoutout na sa Claveria Masbate. Sa mga kabikulan. Shoutout. At mga basbatin nyo. Kinay. Cellphone mas mahulog na. Kita na yun.